नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 16 सेप्टेम्बर मंगलवार। आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर। खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर आपन जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपन जिलार खबर पाइपर। तेज मुख्यमंत्री बड़ घोषणा मोदी देले बड़ उपहार। चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर आसुची बात्या अक्टोबर बदल जीव पाणीपाग। तेबे अक्टोबर एवं बात्या आशंका भितर सबुठार बड़ शब्दटी शुणा मिलूँ जार चर्चा होची लालिना। गोटे पटे मौसुमी फेरी जाइथा बेले अन्य पटे लालिनार सक्रियता प्रशांत महासागर देखा मिलानी। प्रशांत महासागर दृश्यमान है लालिना परिस्थिति। बादल पटा वर्षा हेब ता सहित कहुचे खूब जल्दी बात्या सृष्टि हो पारे। तेबे लालिना सृष्टि हेले बंगोपसागर उत्तर प्रभाव देखा मिल। बात्या सृष्टि लालिना प्रभाव पकई ओडिशा को विशेषकर प्रशांत महासागर घटुवा एक ऋतुकालीन परिवर्तन को लालिना कहुए। परवर्ती खबर आवास दिवस पालन करेंगे राज्य सरकार। प्रति जिला पौर संस्थार आयोजन हेब प्रधानमंत्री आवास मेला। सबु जिलापाल को नगर उन्नयन विभाग शासन सचिव को चिट्ठी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन 17 तारिख दुईट पर्याय चलो। सेप्टेम्बर 17 दुईट पर्याय अक्टोबर 31 पर्यंत चलो। सेप्टेम्बर 17 अक्टोबर 16 जाए वार्ड स्तरीय शिविर आयोजन हेब। तेज अक्टोबर 16 31 जाए प्रत्येक जिले में हेब पीएम आवास मेला। एने सरकार बड़ घोषणा। परवर्ती खबर हूँ सुभद्रा योजना को लेकिन बड़ अपडेट। शुभारंभ कले सुभद्रा अभियोग समाधान मॉड्यूल मिल नथिले मिलिबो सुभद्रा। शुभारंभ है अभियोग समाधान मॉड्यूल। यही मॉड्यूल जरिए समस्त अभियोग जवाब दाखल कर विभाग। मिल नथिले मिलिबो सुभद्रा। तेबे पूर्वर पोर्टाल लोक मैंने अभियोग करुले यार उत्तर पाई पार नथिले। एसबू अभियोगर उत्तर रखिबे विभागीय अधिकारी। लोगों अभियोग गुड़िक ब्लॉक एवं जिला स्तर को जांच कर। तेबे यार स्टाटस सबू तथ्य पोर्टाल उपलब्ध। सुभद्रा योजना कहीं बाद पड़े तार कारण खोज। बर्तमान 1,09,09,000 हिताधिकारी थिबा बेले 85,000 हिताधिकारी बाद पड़ी। परवर्ती खबर होची भारत को बड़ झटका देला यूक्रेन। अक्टोबर 1 रु लागू करिबो कटकणा। एवं मोदी नेबे बड़ पदक्षेप। अमेरिका सह नाटो देश मानकर रूसिया तेल बाबद भारत उपर चर्चा चलता बेले यूक्रेन भारत डीजेल आमदानी उपर रोक लगाई। यूक्रेन एनर्जी कटलर टेक्निक एनकोर एवं घोषणा करिছে अक्टोबर 1 2025 रे भारतर डीजेल किणवा उपर प्रतिबंधक रहिबो। परवर्ती खबर होची विपदपूर्ण गाड़ी चालना विरोध में हेबो कड़ कार्यानुष्ठान। रील्स बा वीडियो करबा नारे सड़क सुरक्षा नियम उल्लंघन उपर रखा जिवो विशेष नजर। रास्तार जनसाधारण को सुरक्षा सुनिश्चित करने पे बेपरुआ गाड़ी चालक विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली एपटे सरकार मध्ये कहिसेंती। वाणिज्य और परिवहन विभाग मंत्री विभूति भूषण जेना मध्ये एथिरे उपस्थित थिले। परवर्ती खबर तेबे कहुचे विशेषकर शिक्षानुष्ठान गुड़िक अधिक तेल चीनी मना। एने सरकार विज्ञप्ति प्रकाश करेंगे। विशेषकर जंक फूड तेल चीनी युक्त खाद्य खाई विभिन्न रोगर शिकार होती युवपीढ़ी मैंने। एभली खाद्य अभ्यास छात्र छात्री दूरे रखापी कैंपस रे ऑयल सुगर बोर्ड लगाइबा निर्देश देछि। परवर्ती खबर गोटे दिन में 27 नुआ स्लीप पड़ा पत्थर मिल 50,000 रु अधिक निजुक्ति। राज्य में स्लीपायन को मिली बल। मुख्यमंत्री आज 27 नुआ स्लीप प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापन करिसेंती। स्लीप सहित ओडिया अस्मिता को नहीं चली बोली मुख्यमंत्री कहते। पूर्व सरकार को टार्गेट भी करिसेंती मोहन चरण माझी। राज्य स्लीप इतिहास में जोड़ी होइछि आउ एक स्वर्णिम अध्याय। तेज 27 नुआ प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापन कर 25,380 कोटी टंकार पुंजी निवेश विभिन्न क्षेत्र में 27 प्रमुख संस्था ओडिशा रे पुंजी निवेश करेंगे। यह द्वारा 51,826 रु अधिक लोक नियुक्ति सृष्टि हेबो। एने कि कह 27 जिला रे एबे स्लीप होईची। परवर्ती खबर होची भारत सहित संपर्क सुधारिबा को व्याकुल अमेरिका। आज दिल्ली रे पहुंचबे ट्रम्प। काली हेबो आलोचना। भारत अमेरिका मध्य नुआ वाणिज्य आलोचना काली ठारू हेबो। भारत अमेरिका मध्य द्विपाक्षिक वाणिज्य चुक्ति नहीं उच्च स्तरीय आलोचना हेबो। दक्षिण और एशिया
ଆମେରିକାର ସହାୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରେଣ୍ଡାନ ଲିଞ୍ଚ ଆଜି ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହି ବୈଠକ ଦୁଇ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ପରେ ଭାରତ ଆଲୋଚନାର ତାରିଫ କେତେ କମୁଛି ସେ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଲଟେରୀ। ଘର ପାଇଁ ନିଜ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଘର ଉପକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ୟାସନ ଆଇଟମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ଶସ୍ତା ମିଳିବ। କାରଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ, ମିନ୍ତ୍ରା ଭଳି ୱେବସାଇଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବଡ ସେଲ୍। ପୂଜା ପର୍ବର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ। ତେବେ ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ ନେଇକି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି 10 ରୁ 40% ଭିତରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ KYC କରିବାକୁ ପାଇଁ ପଡିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ଆଉ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର, 6 ମାସ ବଢିଲା KYC ଅବଧି। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି। ତ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଉମାନେ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ KYC ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ପୁଣି 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ 34 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେଲେଣି ଚାଷୀମାନେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ରାଶି କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଧାରାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ KYC ନ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିଲା। ଏଥର KYC ର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସିଏମ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ KYC ଅପଡେଟ କରି ପିଏମ କିଷାନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ସିଏମ କିଷାନରେ 51,94,94 ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିଏମ କିଷାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 34,85,000 ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ କିଷାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆପଣ ମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କର 16 ଉପଚାର ପୂଜା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 16 ଉପଚାର ପୂଜା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ଠାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କର 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ହେବ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଉପହାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଯୁବବର୍ଗ ଏଥିରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାଗିଦାରୀ ଏକ ବୃହତ ଲକ୍ଷଣ। ଆଜିକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 15 ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଏବେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଅଛନ୍ତି 20 ରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରିକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯିବା ସହିତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି CBSE 2026 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। CBSE ବୋର୍ଡ 2026 ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଛି। ତେବେ ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ 7ଟି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି CBSE କହିଛି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ 7ଟି ସର୍ଭେ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଜୁଇ ଜଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବୃଦ୍ଧା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସମସ୍ତେ ଚକିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତ ଦୌଡ଼ିକି ଭୟଭୀତ କରିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗଞ୍ଜାମର ଚିକିଟି ପୋଲସରା ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମରିଯାଇଥିବା ଜାଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଶବଦାହ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ହବିଷ୍ୟାଳଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର।
खबर सेप्टेम्बर 19 रु हबिष्याली ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ तबे ई district.odisha.gov रे आवेदन करि परिबे। हबिष्याली मां मानकु 4 गोटी रहणी केन्द्र बृंदावती निवास बगला धर्मशाला मोची साही रे मध्ये मिलिबो। ता सहित मध्ये पानीय जल एवं व्यापक व्यवस्था आलोक व्यवस्था स्वास्थ्य शौचालय एवं सब प्रकार सुविधा मध्ये मिले बोली कह जाउची। रहणी बेले कह जाउची महाप्रसाद सेवन प्रवचन मंदिर दर्शन ता सहित मध्ये पाला इत्यादि चिकित्सा पानीय जल स्वेच्छासेवी सहयोग इत्यादि सब किछि मिले बोली जिलापाल संपूर्ण विभाग को परामर्श देइछि। परवर्ती खबर होची ट्रेन बुकिंग होने की बड़ घोषणा अक्टोबर 1 रु लागू हेबा पई जाउची बड़ नियम। भारतीय रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम रे एक बड़ परिवर्तन हे पई जाउची। रेलवे बोर्ड यात्रियों पई कि नूतन टिकट बुकिंग नियम घोषणा करछि। एही नियम अक्टोबर 1 रे लागू हेबो। तबे एही नियम अनुसार सेही लोक माने लागू पर जो मानकर आधार कार्ड जांच कर जाइछि से माने रिजर्वेशन खोलिया पर प्रथम 15 मिनिट पई ऑनलाइन टिकट बुक करि परिबे। आपन को जणाई दिया जाउछि जे एही नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट मोबाइल ऐप उभय मध्य लागू हो बोली कह जाउछि। परवर्ती खबर होची जणे आईनजीवी प्रतिज्ञा जोगु तांकर लाइसेंस रद्द। सोशल मीडिया रे अपमानजनक पोस्ट पई ओडिशा राज्य बार परिषद वकीलों लाइसेंस को रद्द कला। तेबे एते पई कि राज्य बार परिषद आईनजीवी हेमंत कुमार नायक लाइसेंस रद्द होईची। कह जाउची सोशल मीडिया रे अश्लील भाषा एवं अपमानजनक पोस्ट शेयर करिबा पड़िला महंगा। ता सहित ओडिशा राज्य बार परिषद विभाग जारी होइतबा आदेश अनुसार भद्रक रे जणे आईनजीवी हेमंत नायक लाइसेंस रु मध्ये एडवोकेट अनुसार 2 वर्ष वकील भाव में अभ्यास कर निषेध कर ओडिशा राज्य बार अश्लील एवं अपमानजनक भाषा व्यवहार करने एपरि अशोभनीय आक्षेप कार्यकलाप को निषेध कर हेमंत नायक ग्रांट्स कुमार एवं नयन चाणक्य नाम छद्मनाम सोशल मीडिया अकाउंट व्यवहार करते जो भद्रक एवं बाहर सब लोक मैंने सामिल थे। परवर्ती खबर होची एथर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा राज्य सरकार 7टी विभाग में नियुक्ति होती 1646 जन मनोनीत प्रार्थी को पाई नियुक्ति पत्र। तेबे कृषि कृषक सशक्तिकरण विभाग में 34 जन अर्थ विभाग में 61 जन जल संपद विभाग 413 जन नियुक्ति पाई आईन विभाग में 37 जन मत्स्य एवं प्राणी संपद 23 एवं स्वास्थ्य परिवार विभाग में 982 जन एवं दक्षता विकास वैषयिक शिक्षा विभाग में 136 जन नियुक्ति पत्र प्रदान कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एपटे मुख्यमंत्री कहते स्वयं सहायक गोष्ठी को 10 लाख पर्यंत ऋण मिल से भी बिना सुधरे। परवर्ती खबर होची बस्ताए यूरिया सार पर लंबा लाइन लगाई शह शह चाषी प्रबल गहली जो रास्ता मध्य जाम होईची। परवर्ती खबर होची भत्ता टंका को नहीं बड़ अपडेट 60 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी भत्ता टंका बढ़िबो और 80 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी जो माने अछन तांको 3500 मिलिबो। एने कि मुख्यमंत्री मध्य बड़ घोषणा करिसंती। ता सहित कह जाउची जे एथर जो माने स्कूल ले पाठ पढ़छन स्कूल पिला मानो पई मध्य बड़ घोषणा माधव सिंह योजना रे मिलिबो पिला मानको 5000 टंका। तेबे ये थिला आज देश विदेश राज्य किछटा गुरुत्वपूर्ण खबरटी जदि भल लगी थाए वीडियो को लाइक करबे सहित चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करबे भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ।